Kapi. Good morning. Happy Sunday. Hello, Sunday. Good morning. So, kanina sa datong atubango, no? Manlimpyo sa gawas. Kay murag, pila na katuig walay limpyo-limpyo. Bisag buwan raba. Baga na kay sagbot. Daghan kayo mga laya. Dahon der dapita ba. Nilain kay tanaon. Sakit kay sa mata. Dita ka pahuway. Lahi ra jud ng kitay man limpyo, no, kay masilok jud ba, matimo jud tanan limpyohon, unlike kanang magsugo lang bitaw ka or may ana ba kay di jud tilokon ambo taphoray limpyuhan ba. So mao na nangunay na lang kog limpyo tanan gawasod laba pod kay lahi ra jud ba, pero may na lang sad pod kay at least gamay na lang sad tag limpyuhanan. So mao ni diri bagka na kay sagbot, as you see kita ninyo nga daghan kayo mga layang dahon, labad kay sa mata makita nimo daghan kayo layang dahon. Since Sunday race day supposedly, but kapoy man sige lingkod lang ay. So mao na nanlimpyo na lang ko while paabot sa oras kay nasa ko'y lakaw taod-taod, no? Then ato dai ko grahe ni ana dito ko nang limpyo kay nasa daghan baga pong sagbot na ng dapita. Wala lang ko nag-video dito kay murag kapoy naman sige alsa-alsa sa kamera, wala man tay photographer ani, tuog pa man natong photographer. So mo to bit-bit ako bay ubay buhol jud ang atong sagbot nga nabit-bit ba, no? May na lang ugma pohon kay Monday tigkuha na sad sa mga basura. So mo to kani human dere human limpyo nang hakot aning mga basiyo aning gi pang-imnan aning mga tsorba dere ay natambak na gyud taon ning mga RH o GSM dere. Ay nako. So human din ha, ari na punta dire, maglimpyo na punta ning akong mga sapatos kay murag pila naman ni katuig walay limpyo-limpyo oy. Nya pinaspasay det ano kay murag lahi ra ba, hapit na mapulan. So human diha, ari na punta sa sud. Kinatay daghan diring hugasan. Human naman ko nagmap sa floor. Wala lang ko ka video kay yun na nakalimot. So mao to limpyo hugas dire hugas dito, limpyo dito, map dito, trapo dito. Kawalay kahumanan nga mga trabahoon human dito diri na pud sa gawas, human naman ang giwashing. So magsampay na pud taning atong giwashing dire while sampay kapi-kapi gamay nya limpyo na pud sa atong washing machine kay siyempre mo man atong partner, no, ug maora to. Thank you so much for watching, everyone. I hope you like it, share, and subscribe.